Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini saya mau mengupload video yang gokil-gokil guys. Apa? Kucing yang lucu-lucu sekali dan bikin gemes guys. Kita cewek guys. Oke, mari kita tonton. Ela veio pro baile de shortinho pra exibir o bumbum. Baile de shortinho pra exibir o bumbum. Ela veio pro baile de shortinho pra exibir o bumbum. Baile de shortinho pra exibir o bumbum. Ela veio pro baile de shortinho pra exibir o bumbum.
kasih sudah menonton video Google Star 268 channel. Jangan lupa ya guys, subscribe, like, share, and tinggalkan pesan. Dan untuk teman-teman yang pemula, jangan bosan-bosan untuk saling dukung di antara teman-teman pemula termasuk saya. Semoga channel kita bisa berkembang. Thank you very much atas dukungannya. Dan yang baru masuk di channel ini, terima kasih. See you. Bye bye.